Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Nakeni kang salita na ning Ginoo, buri kong akit yu itang salitang gift, regalo. Ing biya lanangga, bibiyene kaya katamo ning Ginoong Jesucristo na ini metong regalo. Na buri kong akit mo, ing regalo, libriya, alayang bayad, alayang kapalit, alayang kondisyon. Na kalupa na ning kaya katamong kaligtasan ang binyene ning Ginoong ita, kalupa na ita alayang bayad, alayang kapalit, libriya, alayang kondisyon. Na buri ko mong akit mo kalupa na yung halimbawa nagawang ko ngayon. Ika na makirandam pa ngayon nung dinanda kang regalo, ining cellphone na ini natatalnang ko. Regalo kay ni kaya ka. Pero kailangan manatili kang maganaka, manatili kang gawang masanting, ka dapat gagawang kasalanan. Asabi mo ba itang regalo nga ita, nabinya ko kaya ka, libriya, aliya. Naburi kong akit mo, kalupa na ning kaligtasan tamo, kayang salita na ning Ginoo, sabi na, ini regalo ya na biye alananga, na alayang kondisyon, na alang bagay na kailangan mong ipatong ketang regalo na ito para mawalaya pa. Na misa na patunay kay ni King Romans 6:23 na misang kang may ligtas, parati kang ligtas.